भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा, तिजारत के जरिए तमाम मामलात हल कर रहा हूँ। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई। तिजारत समेत कई उमूर पर बात हुई। ट्रंप ने कहा कि मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज अवाम दुश्मन और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कारफरमा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप। बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही हैं। बलूचिस्तान की मईशत के बेपनाह मौक़ों से अवामी फ़ायदा उठाना चाहिए। नौजवानों के किरदार को उजागर करना और उन्हें बाइख्तियार बनाना देर पा तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वर्कशॉप का इख्तिताम सवाल जवाब के मुफस्सिल सेशन पर हुआ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ममालिक हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर बता दिया। कहा कि वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके। ज़्यादातर जंगें तिजारत के जरिए रुकवाई। 2 हफ्ते में चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामलात पर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक हमास के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अगर हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो उसका अंजाम तबाहकुन होगा। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के हवाले से बयानिया की जंग जारी है। सेमीकंडक्टर एआई पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही हुक्मरानी करेंगी। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सेमीकंडक्टर के लिए इंस्पायर इनिशिएटिव का इजरा किया। कहा, हमारी जिम्मेदारी है वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं और कौम को इससे आगाह करें। IT, AI और अब सेमीकंडक्टर जैसे शोबों में नौजवानों की तरबियत नागुज़ीर है। ये आगाज़ है। हुकूमत मंसूबे के लिए मज़ीद वसाइल मुहैया करेगी। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत कई मंसूबे शुरू किए हैं। मुआहदे की खिलाफवर्जी हुई तो पाक अफगान सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा। अफगानिस्तान को बताया सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वाज़ेह किया। कहते हैं, जंग बंदी मुआहदे पर वाज़ेह किया, कोई दरअंदाजी नहीं होगी। सीज़ फायर के लिए वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। तुर्की और कतर ने जोर दिया कि बुनियादी तनाज़ा TTP को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए अफगान सरजमीन या सरपरस्ती का दस्तयाब होना है। बलूचिस्तान के जिला सीबी में CTD की खुफिया इतला पर कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक CTD एहलकार कार्रवाई के लिए पहुंचे तो दहशतगर्दों ने फायरिंग की। CTD की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्दों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्क में मुसल्ला जत्थे बनाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। TLP की फंडिंग वाले मामलात भी जल्द सामने आएंगे। अफगानिस्तान के साथ सीज़ फायर हो गया। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मुत्तहद होना होगा। मुल्क की बेहतरी में MQM का अहम किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध और MQM वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कामरान टिसोरी बोले, वज़ीर दाखिला अमन अमान के लिए दिन रात कोशा हैं। कराची के मसाइल से आगाह किया, दिल की बातें भी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान की राइशगाह आमद। मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीब की सरबराही में मुमताज़ उलमा अहले सुन्नत से मुलाकात। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन चाबी मौजूद थे। उलमा इकराम ने मुख्तलिफ मसाइल पर मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर दाखिला ने तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा, मदारिस और मसाजिद के उमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी।
طلال چودھری نے خیبر پختونخوا پولیس کو دی جانے والی بلٹ پروف گاڑیاں میڈیا کو دکھا دی۔ وزیر مملکت داخلہ کہتے ہیں کہ پی حکومت نے پولیس کے لیے وفاق سے یہ جدید گاڑیاں لینے سے انکار کر دیا۔ یہ گاڑیاں وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ حکام استعمال کرتے ہیں۔ کے پی حکومت دہشت گردوں کے خلاف کچھ کرنے سے قاصر ہے۔ کے پی میں بزار لگا دیا گیا۔ گورنر راج ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہتے۔ ٹی ایل پی کے خلاف تحقیقات مکمل ہونے پر مزید کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ موبائل پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کے اندراج کی سہولت میسر، ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء اور تجدید کرانے کی سہولت بھی ہوگی۔ مریم نواز نے موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کی چابیاں متعلقہ افسروں کے سپرد کی، اسٹاف سے بات چیت اور ورکنگ کے متعلق دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ کی عوام کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنانے کی ہدایت۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت کرانے کا فیصلہ۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت دیا گیا حلقہ بندی کا شیڈول منسوخ۔ پنجاب حکومت کو حلقہ بندی اور ڈیمارکیشن رولز کی تکمیل کے لیے 4 ہفتے دینے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ بریفنگ میں بتایا، پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 منظور اور پرانا قانون منسوخ ہو چکا۔ قومی اور صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخابات فوج، رینجرز اور ایف سی تعینات کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو خطوط ارسال۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 1، این اے 18 اور این اے 185 میں 23 نومبر کو ضمنی الیکشن ہوں گے، جبکہ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 115، پی پی 116 اور پی پی 269 میں بھی 23 نومبر کو انتخابات ہوں گے۔ فوج، رینجرز اور ایف سی کے اہلکار پولنگ اسٹیشن سے باہر رہیں گے۔ انتخابی سامان کی ترسیل بھی فوج، رینجرز اور ایف سی کی نگرانی میں کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان۔ جو بھی پارٹی پالیسی سے انحراف کرے گا اس سے کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ جمہوری حق ہے۔ نون لیگ کسی نئے حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، جبکہ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ نئی حکومت صرف شفاف عام انتخابات سے ہی ممکن ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش اور گہرائی 234 کلومیٹر تھی۔ ہری پور، بٹگرام، مالاکنڈ، شانگلہ، سوات، چترال، بنیر سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں زلزلہ آیا۔ مری اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ السلام علیکم، آپ